Jadrona hambai tini belai nang kukmani jotoni bagai belai opportunity oje notification tui phekya naitong di paithak jora ang sarai ke sawana obo ang sekangbari ano sajak obo haike nongkhornai obo belai opportunity nongkhor paikya naidi je RRB ni bolte railway recruitment board obo central employment notification CEN about 05 2024 te 06 2024 about দুই ধরনের নাই তংদি নিনি আন্ডার গ্রাজুয়েট হইতে শুরু খাইয়ে 12 পাস হইতে শুরু খাইয়ে নিনি গ্রাজুয়েট অফ দি জট পোস্ট গোबां मा পোস্ট হাজার হাজার পোস্ট নাই তংদি পাইথাক জরা নিনি হরব নিনি 14/9/2024 নিনি ওপেনিং ডেট অ্যাপ্লিকেশন 14 তারিখ নি হইতে खुलक जाकनाय जे एप्लाइ खायनायनि बागै एके क्लोजिंग डेट निनि 13/10/2024 माने अक्ट'बरनि 13 तारिख जरा एके अबनाइटि तामो पोस्ट चिफ कमार्शियल काम टिकेट सुपारभाइजार बेलाय पोस्ट काहाम बेलाय पोस्ट काहाम अब एनटीपीसी नन टेक्निकल इको एनटीपीसी रिक्रुटमेंट ऑफ नन टेक्निकल पपुलर कैटेगरी एनटीपीसी मने कोनो टेक्निकल या ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नाय तंगदि सुदो नाय तंगदि आं बानि बेखनिखाय सावानो बिनि परिनानि सिलेबास एभ्रिथिं सावानो स्किप ताखायदि ला जरा नाय तंगदि आं सराय का आस्ते आस्ते खाय सावानो इको চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকেট সুপারভাইজার অরব 1700 নিনি 1700 নিনি 36 মানে 1736 জন তলাংনাय नों जदि प्रिपारेशन खायजाक नगाय नों मो मानथानाय सैलारि तो बलाय गाहाम निनि 32,400 स्टेशन मास्टार नायदि अरब 994 जन तलांनाय बुसुक जब बुसुक काय बांग तंग नायदि किंतु जारा गाहाम काय प्रिपारेशन परीक्षा दिनाय बनो मानथानाय चुपचाप अबहाय न मानै दंगो फियाबा जों खोनारो गैया एके आबन बागै आं सब समय सावो जों साजाक बाय ग्रोंगै दंदि जों साजाक आपडेट नों खबर माननाय शुद्ध मात्र नों साबस्क्राइब खायै बेल आइकन क्लिक खाय तनासि अब जों साजाक नांकुक मानि जिनि सिमिनो रिवो इनफरमेशन रिवो आबन बागै शेयर तो खायदि न जत सब बरक न तांगे हिंगा अबहाय इनफरमेशन मान तंगनानि बागै एरपरे गुड ट्रेन मैनेजर माने मानै खनै रकनि तुमानि गुड्स माने मानै खनै रक तुमानि ट्रेन बतंगो अबनि मैनेजर आबो 3147 जन तांनाय बुसुकाय बांनाय दि एरपरे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट काम टाइपिस्ट नि बतंगो क्लारिकल नि जारा टाइपिस्ट खाजाक रक टाइप राइटिंग बा जारा अंगो खाजाक रक आबो 1507 जन तांनाय आबन परे सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट न आबो तांनाय 732 जन इके अरो मांगसे निनि 8113 जन तेबो टंखो नाय दंदि अब जतन लेवल 6 मामां गाहाम काय सैलारि गाहाम निनि अनेक सैलारि गाहाम एके आबन परे नायदि निनि अपर एज लिमिट इंक्लूड रिलैक्सेशन 3 year एज बियॉन्ड प्रेसक्राइब तामि साइका 3 বছর रिलैक्सेशन जे कोनो बरो गे एस्ते तो 5 year रिलैक्सेशन मानो अब साना नांगिया एके निनि अब तेकाइसा हंका इंपोर्टेंट डेट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट अब 21/9/2024 बोलते 21 तारीख निनि सेप्टेम्बर ने 21 तारीख ने होते एप्लीकेशन खलाय माननाय अरब पुसुक काय पुस बांगनाय दि तेवाइसा निनि कमार्शियल काम टिकेट क्लार्क टिकेट नानानि टिकेट दिनानि अब स्टेशन तंगनानि बेलाय चाकरि गाहाम निनि स्टेशन टिकेट दिनानि टिकेट गनासि निनि अरब 2022 जन तलांनाय 2022 जन अकाउंट क्लार्क काम टाइपिस्ट आरो तलांनाय 361 जन जूनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट आरो तलांनाय 990 जन एरप्रे ट्रेन क्लार्क अब तलांनाय ट्रेन क्लार्क निनि 72 उनका अरब बुसुक बांग टका 3445
একে অবখাই যতন আন্ডার গ্রাজুয়েট নি মামাং একে মখাই সাকানি নি গ্রাজুয়েট নি আর গ্রাজুয়েট নি বেকেন পোস্ট গ্রাজুয়েট সরি গ্রাজুয়েট পোস্ট হ্যাঁ গ্রাজুয়েট রং বাকে অব 8113 আশিক জন যারা গ্রাজুয়েট কমপ্লিট খাইজাক বিএ পাস খাইপাইজাক বা বিকম যে কোনো গ্রাজুয়েট খাইপাইজাক আনপ্রা আন্ডার গ্রাজুয়েট বাকে 3445 হিনকাই নং उसुकता তে সিকাঙ্গ এসএসসি নি রিজাক সিজিএল এরপরে মাল্টিটাস্কিং রিজাক অব স্টাডি মেটেরিয়াল ম পাই অব দুইটা মিলি ওইন নং মালাগনাই শুধু শুধু নিনি আং বারবার সাজাক 2000 বাইন নং অব স্টাডি মেটেরিয়াল মানথানাই মক টেস্ট যদি নাগংকাই আবো 1000 কে মানথানাই টোটাল মক টেস্ট বা স্টাডি মেটেরিয়াল 3000 খাইন মানথানাই অব সারগৈ রিখা সেপ্টেম্বর না আং যত সব স্টাডি মেটেরিয়াল সারক রিখা শুধু শুধু কানেক্ট খাইদি তলা ডেসক্রিপশন বক্স নাম্বার তঙ্গ কল নাম্বার তঙ্গ একটা হাবি একাইতে কাইসা দুইটা নাম্বার রিজাক কল খাইদি মেসেজ খাইদি কল খাইদি আরামसे नों যদি স্টাডি খাইয়া স্টাডি মেটেরিয়াল সিমি নাंगौ হংকাই नों স্টাডি মেটেরিয়াল ব আং অঙ্করিখা বাক্সা অসুবিধা নাंगजागो ডাইরেক্ট স্টাডি পড়িনেন হিংকাই একে স্টাডি মেটেরিয়াল হিংকাই চুকজাগো অবন বাগै স্টাডি মেটেরিয়াল नों মক টেস্ট সহ 3000 খাই মান থাকা একে স্টাডি মেটেরিয়াল মক টেস্ট না একে 2000 খাই মান থাকা যদি नों सायखं माया हंगा दुइजन फेमिलि पादिता दुइजन फेमिलि ओय दुइजन मते मते 1000 कां थांब्ला एके नों आसुक चाकरि काहाम नों असक किजाब नों मबर अब जासाय खाजाक साजेस खाजाक जत मटेरियल स्टैंडर्ड खा बानकजाक आनि स्टाडि मटेरियल नरक दखना आनि वेबसाइट जों साजाक डट इन थांनायदि साका डेसक्रिप्टिव तला एमसीक्यू साका डेसक्रिप्टिव तला एमसीक्यू जाते मेमोरीज काहाम का सेटअप खायनान बगे कनसेप्ट खायनान बगे एके अब बिनि लगे लगे अब सिमे एडभार्टाइज तो नों जा जुन नंगो अबनि लगे लगे आंते ब सिरियास बाबे अब साइरिखा हिंकाय निनि जों साइमानखा पुश पुश एवं बुसुक लांनाय एवं बुपुरन हयते फर्म फिलआप जों साइमान थांबायका हिंकाय ताबु करव निनि मेडिकल स्टैंडार्ड जनरल फिट आब्रक नॉर्मल जे स्टैंडार्ड अब नंगनाय न रेलवे रव तंगना निंगांगाय बब जागारग अब जतन जानजानि अंग तंग कोनो दिक्कत तंगनान करे एकाय तो म तो निनि अरव फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बेलो अरव रिजाक आउट ऑफ फी 5000 and 4000 सेल अब निनि सीबीटी बा 250 अंका एसटीएससी एका एसटीएससी रंगनि बागै का फर्म फिलआप खायनो बागै 250 आरो इको रिजाक अंका बाद बाकी अंका प्राइमरी रिजाक एका अब जों तिनि जत खनायका एका आबन बागै न जारा अब भिडियो नो खानो मा लग लगे जाव तो पारे शेयर खादि तांगै शेयर खायनाय आनि व्यूज बांगै रांमान एहे अब रांनि बागै अब यूट्यूब खाये अब बाय रांमाया अब हाइरक एंटरटेनमेंट रक गाय पूरा सेरा जत नाय मानो अब हंका अंकाय गेला बरकनो शेयर खायका ब साइमाखा एके ब निनो शेयर बाय बिनि लाइफ सक्सेस थाका बोलते बिनि सिमिया निनि ब सक्सेस आनि निनि सिनि जतनि सक्सेस अबनि बागै भिडियो कैप फाना नुखा जारा एमप्लॉय फाना दंथो नांजाक फानंथो भिडियो नुमा लग लगे जा पारे जत पारे शेयर खायदि अबंखा नांखौ माने जतन बागै हिंके ब नोटिफिकेशन नुखानो अरव प्रिपारेशन खायने साइमि आं थानाय एके मुसुक पुस गोबां मा ब मानि आं थानाय कारण कम्पिटिशन ताबुकंखा चाकरी कम्पिटिशन नों जारा कम्पिटिशन पास खाने बन मान थानाय काहाम का जारा परिवै रिनाय बन मान थानाय हिंके नों आहायनो हुपरे हाप्राके रिथ्रंका बैसागै तलां थानाय नों मायांनाय आबनो नांगै तंदि हिने आं सब समय साव जों साजाक बाय नांगै गोरोंगै 1 बছरनि बागै रेजिस्टार खायै परिवै तंदि नों जत सब एडभार्टाइज फायो आफरो रेडी परीक्षा रेडी निनि क्वालिटी जखन इमप्रुव बुंसगानो नों आहायनो पास नों जब मान थानाय शुधु नांगै तंदि मानलि फी बनांगे किछुया नों रेजिस्ट्रेशन खायै नों स्टाडी खाय तंदि निनि जत सब अपडेट डेली मक टेस्ट रेडी डेली मा एक जेप्रो असुविधा सप्ताह रेजिस्टार खायनासि
software nang japro time tong apro no kholo koi nai tong mano software register ang bar bar sajak obosimia tebo phaitong TPS ni tebo phaitong একদম গেলারে গেলা 2024 25 25 26 একদম ফাইটং আঙাবো সকাংবারেন সাজাগি গো তাকো সাজাকা ফাইটং গেলারে গেলা পোস্ট শুধু নং প্রিপারেশন খাইনানি যেমা এসাক জরা কন্টিনিউ প্রিপারেশন খাইতং দি নিনি কোয়ালিটি নং ইমপ্রুভ খাইসুক দি আরামসে নং মাनै থানাय কোনো ওয়ান আনানি গरै কোনো দিকাত নান গरै অরব যে নং চেকআপ খাইজাंनाय नों परीक्षाव नों टिकि खाइजे नों माननाय परीक्षा नों रिना नांनाय परीक्षा टिकि नों आरामसे मानथानाय इके निनी अरब निनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस ऑफिशियल अरब नों हाउ टू अप्लाई अब्रॉक नो मानथानाय इनका ते अर तमो रिक्रुटमेंट अप्रोच अरब एलिजिबिलिटी ঠিক আছে একে যতন সাবাইকিয়া যত বাইনে বিকনি কক সাকা বমাইকে প্রিপারেশন খাইনানি নং অসুক চাকরি কাহাম সেন্ট্রালনি অব বেতন কাহাম সেন্ট্রালনি পোস্ট নিনি এসএসসি নি যেমন সিজিএল ব মাল্টিটাস্কিং আব সেন্ট্রালনি একদম বেতন কাহাম অব বাতিন সেন্ট্রালনি অব বেলাই চাকরি কাহাম এবং পোস্ট কাহাম নিনি চাকরি স্যালারি কাহাম আরামসে ফিয়াপা নং পরীক্ষা পাসিং ইয়াংকাই মমাংলাক যারা পাসিং নাই ব মানথাঙ্গো শুধু tange passing yang nai nini joto nono je syllabus jot je mani abonong kaham ka study kheke mansuka nini quality nini improve pungha nang aram se manthanai puno wanan kre hekai ঠিক আছে hekai o information dioi jeng next video rogo malai piona ba risapana ang eko okibito kobang marijak একে গেলের গেলে রিজাক যতন প্রিপারেশন খাইনা কয় ফটাফট রেজিস্টার ব খাইতঙ্গ একে যারা খাজিয়া কো খাইনান বাকে ট্রাই খেদি প্রিপারেশন খাইদি একে স্টাডি মেটেরিয়াল ফনা না দি নং যদি খাইমি হাঙ্কাই প্রিপারেশন খাইনানি বাকে স্টাডি মেটেরিয়াল একদম যত কম্পিটিটিভ এক্সাম নি বাকে ন রিসার্চ খাইয়ে দীর্ঘদিন রিসার্চ খাই একদম একের পর এক স্ট্যান্ডার্ড খাই সানামজাক নং শুধু পড়না সিমছি ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাস রকম মালাই ফিনা